ሰላም ጥዕና ሃበልና ተኸታተልቲ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ AMN ነዚ ሰዓት ዝተሰናዶ ዜናታት እንሆ ፈለማ ቀንዲ ነጥብታት ዜና بسم ودبنا زقبر زلو زي حقاوي منقسغاس أكالت اب تقراي سفينو زلو سرعات آلبونتيو كبل ودب بايتونا آتنكيغو سالساي ويانا تقراي محلخاتات مفتحتات مملاس تمزابلتن مرقاقات قزاتاوي حادنة تقراين زبلت حفاوي سند علاوي جيرو أب وردا لعلاي قرارو بمخنيات بالشوا سرارحة هزبي تماريرو شمونت دقانستيو إثيوبيان كابيتينات بمخنيات مارش 8 ناب شمونت معرفو نفرتي برراتات أكايدن أب كينيا بزقات أما برتوع زنابن علغلغن 23 سبات مماتهم BBC أفليتو كلت مكوننات مينستر وشتاوي قدات كويت أبصرحو منها لو كم زتغتلو رويترز أقاليحو نايزيو من كالو تنزرزر كسعبيو سناي مكتتال بسم ودبنا زقبر زلو زي حقاوي من قسغاس أكالتي أب تقراي سفينو زلو سرعات البونتيو كبل ودب بايتونا أتنقيغو ودب بهراوي بايتو عباي تقراي بايتونا بحقاوي مرارحونا تمرحه حقن سرعاتن تختلو ودباوي سرحتو يسالت مهلاو كله زفلتو حاكي يوزبله اتقواناوي مقلتي تقام هزب تقراي بناي حاجة ودب عغم زفتح زي مخانو آمينو أب تقراي كنات بمتراف سممع سلام بريتوريا بسلاماون حقاون منقدي بملؤنت كتكبر نابز تمرت حقاو منقستي زسقاقرنا حقافاي ممحدار نمتكال أكال منقسغاس دليت لوطة تقراي كوينو كابل علي كساب تحتي محاورو زرقحون آبالاتو وافيرون يقالس مهلاو يفلت زبالة اتودب انتخوناقن أب تقراي زنقس سرعات البونت كم عدل بمتقام بأفو مستغطات يروزالو قجلح وحات كابو دبنا بنايسنا مقبار قدلت كرمكلت عامت زتبارر كيدانا أمنه أنا دقومن ناي ميديا شفان انهابن مس ودبنا زخوني يخون ركب زي بلوم أنتار قوامات ودبنا زخونو من كسغاسات كقبر أخيلو ولو بمبال نا آيتا كيدان آمنة زقبرو زلو من كسغاس كونينو بهراوي بورد مرزا إثيوبيا ولا قواز سرعات البونة دو كبلن حق خبرن نا بريزيدنت جيزاوي محدار تقراي دبدابن تزحفة ات بريزيدنت نزح قناي مخبار تاوعيت تمام إذن بمهاب سرعات البونة كغطل فغيدويو ودب بهراوي بايتو عباي تقراي بايتونا زبلت مقلتي أزي بسمنا زقبر زلو زي حقاوي من قسغاس أكالتي اب تقراي سفينو زلو سرعات البونت مخانون سرعات تتكل حابيرو زستخاخل مخانون يأمن سرعات البونت تتغيموم قبن زفتمو زلو أكالات دما كلهم نابحق كنغربو مخانا كفلت يقبا بمبال زاتنقغة اتمقلتي ودب بهراوي بايتو عباي تقراي بايتونا حقن سرعات نخبيرو اب تقراي كنات كترف سممع سلام بريتوريا بحقاون سلاماون منقدي بملؤنت كتكبر تلال كله تقراواي زخونة حقاف ممحدار كتكلن نابز تمرت حقاو منقستنت بمسققار هزبنا ناب سلامن لبعاتن كبقع زقبرو زلو قالتي عبرتعو كام زغطل يقلت يبل ودب بايتونا 29 لكاتي تزتحافو مقلتي سالساي ويانا تقراي محلخاتات مفتحتات مملاس تمزابلتن مرققات قزاتاوي حادنة تقراين زبلت حفاوي سند علاوي جيرو بمسارة حقا منقست فيدرال عن قزر بعن شدشتن أكالت فيدريشن زخونا كللات أسفافرا قامقا مننتن فقادن مسارة جيران زتا مسارتا مخانن يغمد تقراي كساب دروكينات كلتشحن 13 عام تمرت أكال زي فيدريشن بمخان بعل زفلت دوب هزبن منقستن نيروا زبلة اتساند أبز اوانقن 400 كفال تقراي أب تحت مقزات ورر تحيلتات يركب ازي ورار بتنتازر امزراي زقلت قبنات أب لعل تقارو زغطل خوينو كاب جفجاف زترفو لعل 1 مليون دق بهيرة تقراي أب معقوب تمزابلتن ماكلات سدتنياتاتن تبتينوم أب حسوم من نبابرو كدفو أقديديو يبل سالساي ويانا تقراي محلخاتات مفتحتاتن مملاس تمزابلتن مرققات قزاتاوي حادنتن تقراي أب زبل زتسناد أسند
محلخاتات هلو كنتات غزاتات تግራይ تمزابلتن سدتኛታትን ዝተወረረን ዝተጎበጠን ህዝቢ በቲ ጉድለት ፖለቲካዊ ፍቃድ ዝነቀሉ መቀጸልታት ወራሪ አተሓሳስባ ዝኾኑ ግዳማዊ ጸገማት ከም ዘለው ኮይኖም ብወገን ትግራይ ዘለው ዕንቅፋታት እውን አቅሊልካ ዝረአዩ ከነን ይብል እቲ ቀዳማይ ዕንቅፋት ብወገን ህወሓት ዝግበር ፖለቲካዊ ናይ ምውጋይ ዓቅሚ ዘዳኸም ዘሎ ገባታይ ፖለቲካዊ ምሕደራን ብሄራዊ ዓቅምን እዩ ዋና መግለጺኡ ድማ ብሄራዊ ሕቶታት ተቃሊሱን ተደራዲሮን ዘረጋገጽ መንግስቲ ከይትከል ካብ ምዕንቃጽ ጀሚሩ ስርዓተ ኢትዮጵያ ሓላፍነቱ ከይወጻእ ዕድልና ፈጠረ በደላት ህዝቢ ትግራይ ክቅጽሉ ይገብር ኣሎ ኣብ ትግራይ ውሽጣዊ ቅቡልነት ሃልይዎ ብሄራዊ ስምምዕነት ዝፈጥር እቲ ኣብ ትሕቲ ወራር ዘሎ ተመዛባሊ ህዝብና بمعار أمنت زحدرلون عقمتات تግራይ ወዲቡ ጸቕጥ ዝፈጥርን ሓቋፋይ መንግስቲ ሳን ምህላው እትቅ ቀዳማይ ዛዕባ ትግራይ ዝኾነን ንህልውና ብሄረ ትግራይ ዝውስንን ጉዳይ ምርግጋጽ ግዛታዊ ሓድነትን ምምላስ ተመዛበልትን ዛጊድ ክፍታሕ ኣይከኣለን እዚ ከያክል ህወሓት ነቶም ቆምቲ ሕቶታትና ዝሽፍኑ ሓደሽቲ ቅልውላዋትና ዋለደ ብሄራዊ ሓደጋ ክጋደድ ጸገማት ክትሓላለኹን كباعسون عب مقبار يركب زبالة سند سالسا ويانا تقراي هتوت بوليتيكاوي بدهو كبل عبزغط زلو تحوف مرت عقم بد كل التشحن عسر تشمونتن عام تمرت نمت عي عدل معراب تقراين كالوت زتوررو قزعتات تقراي وصان مدرخاو زعبا خوينو ساوت مرقاقات قزعتاوي حادنتن مملاس تمزابلتن كيو حاسو اتبحايل زحازة ورار محدرة كيفرسن محدرات تግራይ ከይተኸለለን ዝካየድ ዝኾነ ይኹን መረፃ ንጉባኤ ገበን ዓለም ለኻዊ ምጽራይ ሕጋውነት መሃበ ስለ ዝኾነ ተቐባልነት የብሉን ክብል ድማ ኣብዚ ዓመት ኣብ ትግራይ ዛጊድ ንመረፃ ዝፈቅድ ኩነታት ከም ዘየለ ኣፍሊጡ እዚ ከምዚሉን ከሎ ዘላቂ ስትራቴጂያዊ ኩነታት ኣብ ገመት ብምእታው ሰለስተ ቀንዲ ክምለሱ ዘለዎም ውራያት ተጋሩ ዝበሎም ድማ ምምላስ ምሉእ ሕገ መንግስታዊ ግዛት መሬት ትግራይ ቤት ምኽሪ ፌደሬሽን ነቲ ብሓይሊ ዝተተሓዘ መሬት ትግራይ ዘመሓደሩ ዘይሕጋውያን ምሕደራ ክፈርሱ ኣብ መንጎ ትግራይ ንምሓራን ዘላቂ ቁርቁስ ዘሕቱ ውሳነታት ክእርም መንግስቲ ፌደራል ህዝቢ ይወስን ብዝብል ስልታዊ ኣካይዳ ናብ መስምስ ዘእቱን ንትግራይ ኣዝዩ ሓደገኛን መጻወድያን ዝኾኑ ኩነታት ክእረም ዘተሓሳሰበ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ድሕሪ ምምላስ ተመዛበልቲ ስደተኛታትን ምምሕዳር ዝተወረረ ግዛታዊ ሓድነት ዝህሉ ብድሆታት ጸጥቱን ድሕንነቱን ዘውሕስ ክኸውን ተመዛበልቲ እግሪ ክተኽሉን ሕዌት ንክረኽቡ ንዋታውን ስነ ልቦናውን ሓገዝ ምግባር ንዝተኻየደ ስርቅን ዘመተን መሰረት ዝገበረ ምጽራይን ምምላስ ንብረትን ኣባይትን መሬት ብመንግስቲ ደረጃ ክምእኸል ዝጠልቡን ዝምልከቶም ኣካላት ኢሉ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዘዳለወ ሰነዳዊ ጽሑፍ ገሊጹ ኣሎ ኣብ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ብምኽንያት ብልሽዋ ሰራርሓ ህዝቢ ተማሪሩ ኣብ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ኣብ ከተማ ይኹን ኣብ ገጠር ኣመሓደርቲ ምሳፋትን በመዘረራብ ማሕበረሰብ ዝግልገለሉ ማእከል ዕዳጋ ውልቀ ሰባት ክርብሑ ብምሕሳብ ናብ ኣፋፌት ገዞም ከም ድሌቶም ብምቕያር ህዝቢ ሙሉእ ግልጋሎት ዕዳጋ ከይረክብ ይገብሩ ኣለዉ ካብ ከተማ ሰለኽለኻ ካብ ዝረኣዩ ብልሽዋት ኣሰራርሓታት ኮይኖም እዚ ድማ ንፕላን ከተማ ንጎኒ ብምግዳፍ ንዋና መሓዳሪ ክርባሕ ተባሂሉ ኣብ ኣፋፌት ገዝኡ ዕዳጋ ክኾን ዝውስን ምስሌን ቤት ምኽሪ እውን ኣሎ ዝበለ እቲ ሓበሬታ ነዳዲ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ዝሸጡ ገንዘብ ንኣመሓደርቲ ዘካፍሉን ከም በዓል ልዑል ዝበሃሉ ውልቀ ሰባት ብምሽላም ኣመሓዳሪ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ከም ደስ ዝበሎም ህዝቢ የንገላትዑ ብምህላዎም ዓገብ ክበሃሉ ተሓቲቱ ኣመሓዳሪ ብወገኑ ንደስ ዝበሎ የውርድ ንደስ ዝበሎ ይሸውም ኣብነት ንጸጋይ ዝበሃል ኣውሪዱ ኣመሓዳሪ ዞባ ማእከል ንዝነበረ ኣይተ ተኽላይ ገብረ መድህን ቤተሰቡ ብምዃኑ ንደሳለይ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ናብ መሪሕነት ክመጽእ ዝገብር ብዓሌታዊ ምትእስሳር ግበረለይ ክገብረልካ ህዝቢ የንገላትዑ ኣለዉ ይብል እቲ ሓበሬታ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ኣይተ ደሳለይ ገብረ ትንሳኤ ዝበሃል ኣመሓዳሪ ምስ መሓውራቱ ኮይኑ ንመኸተ ዝወፀ ገንዘብ ህዝቢ ተማቒሎም ብምውሳዶም ምኽንያት ኣብዚ እዋን እቲ ሚስጥር ከይወፅእ ነንባዕሎም እናተደጋገፉ ንህዝቢ ምምሕዳራዊ ግልጋሎት ክህቡ ኣይረኣዩን ካሊእ ሓበሬታ ርእይቶ ወሃብቲ እዩ ህዝቢ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ቀድም ኢሉ ዝነበረ ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣይተ ጥላሁን መስፍን ብስሩዕ ተዳኒና ክብሉ ንሕሉፍ ምሕደረኦም ከየመስገኑ እውን ኣይሓለፉን ናይ ፍትሒ ኣካላት ኢድኩም ብወገኖም ብፖለቲካዊ ረኣያ ምኽንያት ሰባት የእሰሩን ይንገላትዑን ኣብነት ኣሸናፊ ዝበሃል ውልቀ ሰብ ሰለባ ልሕሉሕ ፍትሒ ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ምዃኑ
እውን ተሓቢሩ ሰብ ዝቀተሉ ጋርድታት ኣመሓዳሪ ከዓ ብናይ ህዝብን መንግስትን ገንዘብ ጋረ ነብሲ ክኸፍሉ ተገይሩ ካብ እስር ቤት ተፈቲሖም ንሶም ኣብዚ እዋን ንኣመሓዳሪ ናይ ቀረባ ናይ ጸጥታ ኣካላት እዮም በዓል ጎሹ ሰቐላን ምላዎም ዝበሃሉ ወንጀለኛታት ኣብ ጓጋ ምምሕዳር ዝርከቡ ውልቀ ሰባት እውን ጠቂሱ እቲ ሓበሬታ ኣብ ረድኤት ሓገዛትን ብሰብ ብገንዘብን ንደስ ዝበሎም ይዕድሉ ሰብ ዘይብሉ ዝተጸገመ ክፋል ሕብረተሰብ ዝሪኦን ዝሰምዖን የብሉን መሬት ህዝቢ ብገንዘብ ከም ድላዮም ይገብርዎ ዝበሉ ብልሹ ኣሰራርሓታት ወረዳ ላዕላይ ቆራሮ ብውሃብ ትርኢቶ እታ ወረዳ ተቃሊዖም ሸሞንተ ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ካፒቴናት ብምኽንያት ማርች 8 ናብ ሸሞንተ መዕርፎ ነፈርቲ በረራታት ኣካይደን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ በብዓመቱ ብደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ በረራ ብምክያድ ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 ዘብዕል ኮይኑ ናይ ሎሚ ዓመት ዓለም ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ማርች 8 ድምፂ ደቂ ኣንስትዮ ንማዕርነትን ብልጽግቲ ኢትዮጵያን ብዝብል መሪ ሓሳብ ብዝተፈላለየ ኩነታት ተኸቢሩ ኣብ ዓለም ንመበል 115 ግዜ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ንመበል 50 ግዜ ዝኽበር ዘሎ እቲ በዓል ንዝሓለፉ 50 ዓመታት ሙሉእ ተሳትፎን ተረባሕነትን ብዝድህስስ መልክዑ እዩ እቲ መገዲ ኣየር ነዚ መሪ ሓሳብ ብዝገልጽ መልክዑ እቲ ዕለት ዘኽበረ እንትኾን ብደቂ ኣንስትዮ ካፒቴናት 8 በረራታት ናብ ከተማታት ፍራንክፈርት ኣክራ ሞምባይ ካይሮ ጅቡቲ ናይሮቢ ዌንድሆንክን ድሬዳዋን ብደቂ ኣንስትዮ ካፒቴናት ከም ዝተሳለጠ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ኣብ መላእ ትግራይ እውን ማርች 8 ንኹለ መዳይ ሕዌትን ተጠቃምነትን ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብዝብል መሪ ሓሳብ ብድሙቕ ኩነታት ተኸቢሩ ውዒሉ ኣብ ኬንያ ብዘጋጠመ ብርቱዕ ዝናብን ዕልቕልቕን 23 ሰባት መማቶም ቢቢሲ ኣፍሊጡ ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ፖሊስ ብዝገበሮ ጻዕሪ ኣስታት 30 ሰባት ከድሕኑን ከለው ብዙሓት ካልኦት ግን ናብ ሩባታት ከም ዝተሓሉን ገሊኦም ድማ ብኤሌክትሪክ ከም ዝተጎድኡን ተሓቢሩ ኣብ ንብረት እውን ከቢድ ዕንወት ክበጽሕን ከሎ ብዙሓት ጽርግያታት እውን ክዕፀው ተገዲዶም ፖሊስ 28 ለካቲት 2018 ዓ.ም ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ብርቱዕ ዝናብ ሮይ ዕልቕልቕ ኣስዒበሎ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክሳብ ሕዚ 23 ሰባት ሞይቶም ኣለው ዕንወት ንብረት ምዕፃው ጽርግያታትን መመዝባል ንብረትን ኣስዒብሎ ኢሉ ሰብ መዚ ኬንያ ነበርቲ ብማይ ዝተሸፈነ ጎደናታትን መስመራት ማይን ካብ ምጥቃም ክቁጠቡ ብምምዓድ ህፁፅ ረድኤት ዝህቡ ሰባት ድማ ንዝተዓፀው መራሕቲ መካይንን እግረኛታትን ይሕግዙ ኣቐዲሙ ክፍሊ ሜትሮሎጂ ኬንያ ንነዊሕ እዋን ብርቱዕ ዝናብ ከም ዝዘንብ ኣብ ከተማታት ውሕጅ ከም ዘጋጥምን ኣጠንቂቑ መንባሩ ኣዘኻኺሩሎ ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝቕፅሉ መዓልታት ዝለዓለ መጠን ዝናብ ክዘንብ ተኽእሎ ከም ዘለውን ወሲኹ ሓቢሩሎ ኢራን ኣብ ልዕሊ ዓበይቲ ከተማታት ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬት መጥቃዕቲ ሚሳኤል ተካይድ ከም ዘላ ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ተዛሪቦም ኢራን ብተካይዶ ዘላ መጥቃዕቲ ስዒቡ ፕሬዝደንት ሕቡራት ኤሚሬት ዓረብ ኣብ እዋን ውግእ ኣለና ክብል ንህልው ኩነታት ብዝምልከት መግለፂ ሂቦም ፕሬዝደንት ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬት መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ኣብ ርእሲ ዓበይቲ ከተማታት እቲ ሃገር ብቐጻሊ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ሚሳኤል ኢራን ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሃገሮም ኣብ እውጅ ውግእ ከም ዘላ ኣፍሊጦም እዚ መግለፂ ድሕሪ ሎሚ ኢራን ብካማካዚ ድሮን ኣብ ርእሲ ግዙፍ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ዱባይ መጥቃዕቲ ምፍጻማ ዝወፀ እዩ ፕሬዝደንት መሐመድ ቢን ዛይድ አልናህያን ወሲኾም ሃገሮም ንድሕንነት ሃገርና ህዝብናን ነበርትናን ግቡእና ክንፍጽም ኢና ብምባል እቲ ሃገር ንኹሎም ኣብ ውሽጢ ኤሚራት ዝነብሩ ሰባት ንምክልኻል ቃልኣት እዮም ኣብ መወዳእታ ክልተ መኮንናት ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኩዌት ኣብ ስርሖም እናሃለው ከም ዝተቐተሉ ሮይተርስ ኣቃሊሑ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ኩዌት ክልተ መኮንናት እቲ ሚኒስተር ኣብ ስራሕ እናሃለው ከም ዝተቐተሉ ገሊጹ ኩዌት ብዛዕባ ኩነታት ሞት እቶም ሰበስልጣን ግና ክሳብ ሕዚ ዝሃበቶ ዝርዝር ሓበሬታ የለን ኩዌት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ እስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን መጥቃዕቲ ካብ ዝኸፍታ ጀሚሩ ካብ ኢራን ዝተወንጨፉ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳኤላትን ክትከላኸል ከም ዝጸንሐት ሮይተርስ ጸብጺቡ ካብ ኣኽሱማውያን መራኸቢ ሓፋሽ ናይዚ ሰዓት ዜናታት ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ነመስግን ምስ ዝተረፉ መደባትና ሰናይ ግዜ